Hello guys, ganito lang po mag-set ng time sa NMAX version 2. Open natin. Yan. Bali dapat naka-set ka sa undo. Tapos long press mo lang yung menu. Yan, naka-long press. Biblink yun. Tapos ang time natin ay 8:24 gabi. Pinutin mo lang hanggang mag-8. Yan. Tapos hold mo lang. Yan. 8:24. Yan. Tapos hold mo lang ulit. Goods na. Ganun lang kadali, basic. Diba? Ganun lang mag-set.